Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi friends, let's learn English together. And don't forget to subscribe, like, and share this channel. Thank you. Okay, now we will learn about useful vocabularies. Baiklah, kosakata-kosakata penting yang akan kita pelajari kali ini mengenai animals, yaitu hewan-hewan. Jadi di sini kita akan membahas atau mempelajari beberapa nama dari hewan-hewan dalam bahasa Inggris. Yap, ini dia. Kali ini bagian pertama kita akan membahas tentang animals in the house, yaitu hewan-hewan yang biasa kita temui di rumah atau ada beberapa orang kadang-kadang yang memeliharanya di rumah. Okay, check it out. Now, number 1, cat, kucing. Cat, kucing. Then number 2, dog, anjing. Dog, anjing. Dog, anjing. Number 3, hamster, hamster. Hamster, hamster. Hamster, hamster. Then next, rabbit, kelinci. Rabbit, kelinci. Yep, here, rat, tikus. Rat, tikus. Rat, tikus. Okay, next, spider, laba-laba. Spider, laba-laba. Spider, laba-laba. Then, fish, ikan. Fish, ikan. Fish, ikan. Okay, next part is mammals, hewan jenis mamalia. Mammals, mamalia. And then there is a bat, kelelawar. Bat, kelelawar. Bat, kelelawar. Okay, here is bear. Bear, beruang. Bear, beruang. Bear, beruang. Next, this is a buffalo, kerbau. Buffalo, kerbau. Buffalo, kerbau. Then, camel, unta. Camel, unta. Camel, unta. Oke, selanjutnya, there is a deer, rusa. Deer, rusa. Deer, rusa. Dolphin, lumba-lumba. Dolphin, lumba-lumba. Dolphin, lumba-lumba. Then, elephant. 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 Gajah. Elephant, gajah. Next, this is a fox. Fox, rubah. Fox, rubah. Then here a giraffe. Giraffe, jerapah. Giraffe, jerapah. Giraffe, jerapah. Yep, this is a hedgehog. Hedgehog, landak. Hedgehog, landak. Hedgehog, landak. Okay, next, hippopotamus. Hippopotamus, kudanil. Hippopotamus, kudanil. Next, there is a kangaroo. Kangaroo. Kangaroo, artinya kanguru. Next, there is a lion. Lion. Lion, singa. And then a monkey. Monkey, monyet. Monkey, monyet. Okay, here, polar bear, beruang kutub. Polar bear, beruang kutub. Polar bear, beruang kutub. Then, rhinoceros. Rhinoceros, badak. Rhinoceros, badak. Here, there is a tiger. Tiger. Tiger, harimau. Okay, this is a whale. Whale. Whale, artinya adalah paus. Whale, paus. Okay, next, there is a zebra. 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 Zebra.
Oke, selanjutnya reptiles and amphibians. Jenis hewan reptil dan amfibi. Reptiles and amphibians. Jenis hewan reptil dan amfibi. Okay, next there is a chameleon. 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 Artinya adalah bunglon. Next, crocodile. 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 Buaya. Yes, here is the frog. 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 Katak. And then lizard. Kadal. Lizard. Kadal. Lizard. Kadal. Okay, next salamander. Kadal salamander. Salamander. Kadal salamander. Oke, ini mungkin kita nggak biasa ya. Mungkin ada yang tidak biasa melihat kayak gini. Dia sejenis kadal, cuman ukurannya lebih kecil. Untuk lebih jelasnya, friends, kamu bisa lihat gambar ya. Okay, here is snake. Snake, ular. Snake, ular. Okay, next, toad. Toad, ini kodok. Sejenis kodok yang besar, bukan katak hijau itu ya, tapi besar dia, kodok. Toad, kodok. Okay, next, tortoise. Tortoise, artinya kura-kura. Tortoise, tortoise, kura-kura. Next, turtle. Turtle, ini adalah penyu. Next, this is a turtle. Penyu. Next, birds, burung. Kali ini kita akan membahas kosakata tentang jenis-jenis burung. Birds, burung. Okay, blackbird, jalak hitam. Blackbird, jalak hitam. Blackbird, jalak hitam. Okay, blue-tit. Blue-tit, ini sejenis burung blue-tit. Pigeon, burung merpati. Pigeon, burung merpati. Pigeon, burung merpati. Okay, next, this is a robin. Robin, burung robin. Robin, robin, burung robin. Okay, ini ada seagull. Seagull, seagull, burung camar. Seagull. Okay, next, ini jenis burung selanjutnya yaitu sparrow. Sparrow itu burung gereja. Sparrow, burung gereja. Okay, then ini ada ostrich. Ostrich, ini burung unta. Ostrich, burung unta. Next, owl. Owl, owl, burung hantu. Okay, next, woodpecker. Woodpecker, burung pelatuk. Woodpecker, burung pelatuk. Dan part selanjutnya adalah insect, serangga. Ini jenis-jenis serangga ya, friends. Insect, serangga. Okay, here, ant, semut. Ant, semut. Okay, here, there is a bee. Bee, lebah. Bee, lebah. Okay, next, beetle. Artinya adalah kumbang. Beetle, kumbang. And then, butterfly, kupu-kupu. Butterfly, kupu-kupu. Okay, selanjutnya ada caterpillar. Caterpillar, ini artinya adalah ulat bulu. Caterpillar. Okay, next, dragonfly, capung. Dragonfly, capung. Dragonfly, capung. Okay, selanjutnya fly, lalat. Fly, lalat. Okay, net, agas. Net, agas. Net, agas. Okay, then ladybug. Ladybug, ini sejenis kumbang juga ya, friends. Cuman lihat beda gambarnya aja, beda bentuknya. Kalau yang ladybug itu ada merah hitam, bintik-bintik hitam gitu. Itu namanya ada ladybug, kumbang. Okay, next, spider. Spider, laba-laba. Spider, laba-laba. Okay, selanjutnya ada cricket. Cricket, jangkrik.
cricket, jangkrik. Okay, next, wasp, tawon, wasp, tawon, wasp, tawon. Okay, next here is cockroach, cockroach, kecoak, cockroach, kecoak. Okay, the last, grasshopper, artinya belalang, grasshopper, belalang, grasshopper, belalang. Oke, friends, untuk kali ini cukup sampai di sini. Semoga kosakata tentang animals ini atau tentang hewan ini dapat menambah pengetahuan kosakata kita dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Okay, friends, if you have some questions, please comment below. Thanks for watching and please subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.